Ako ste ikada zamišljali kako izgleda laboratorija za neobične pronalaske, onda će vam priča o projektima na razvoju alternativne elektronike profesora Gorana Stojanovića biti inspirativna. U Naučno-tehnološkom parku Novi Sad međunarodna grupa istraživača pod rukovodstvom profesora Stojanovića predano radi na razvoju nesvakidašnjih ideja koje imaju velikog odjeka u evropskim naučnim krugovima. Živimo u doba četvrte industrijske revolucije. Digitalne tehnologije postale su nezamenjive u kući, na poslu, u svakodnevnoj komunikaciji, druženju ili zabavi. Paralelno sa hiperprodukcijom digitalnih uređaja koji postaju ozbiljna pretnja očuvanju zdrave životne sredine, razvijaju se i sasvim novi koncepti alternativne, ekološki prihvatljivije elektronike. Međunarodna grupa istraživača pod rukovodstvom profesora Gorana Stojanovića sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu u laboratoriji za nekonvencionalnu elektroniku razvija inovativne evropske projekte koji imaju široku praktičnu primjenu. Često kažem da je ovo laboratorija u kojoj su čuda moguća. Radimo elektroniku na tekstilu, pametnim izborom komponenti, izborom materijala u ovoj laboratoriji mi možemo da elektroniku i elektronske komponente inkorporiramo u naš tekstil i da izgleda potpuno prirodno, a da daje nove funkcionalnosti tom tekstilu. I naš tim u prethodnih par meseci je razvio grejače od konca, od srebrnog konca, koji se izveze u deo našeg tekstila i potpuno prirodno izgleda diskretno, a zapravo može da greje deo našeg leđa ili kod sportista imamo kao male zavoje koji mogu da greju i podstiču brže zarastanje nekih povreda, odnosno oporavak sportista. Ova istraživačka grupa po istom principu razvila je i termomaske za lice koje su pogodne za primjenu u kozmetici i medicini. Trend je wearable electronics, odnosno wearable technologies. To znači tehnologije koje možemo da nosimo, da obučemo. A zašto? Zato što nam onda oni omogućavaju da možemo da pratimo različite parametre našeg zdravlja direktno na materijalima koje nosimo. Na primjer, mi iz znoja utvrđujemo različite parametre i biomarkere, da li smo koristili neke nedozvoljene supstance u sportu i tako dalje. A da bismo to uradili, moramo da imamo senzore koje jako dobro naležu na našu kožu, a to znači mora da budu savitljivi i fleksibilni. I onda nam savremene tehnologije i oprema koje imamo u laboratoriji to omogućavaju, a bez toga to ne bismo mogli. Moj projekat se odnosi na razvoj senzora namenjenih testiranju ljudskog zdravlja. Ovo je senzor koji smo razvili koristeći higijenske tampone u cilju određivanja pH vrednosti i detekcije različitih infekcija. Razvili smo dve vrste senzora. Jedan je interdigitalni, a drugi cilindrični kondenzator. Za testiranje koristimo rastvore različite pH vrednosti. Ovdje imamo pH 4, 5, 6 i 7. Koristeći ove senzore merit ćemo kapacitivnost kondenzatora. Senzore ćemo potapati u različite pH rastvore i to će nam pokazati da li je u pitanju bakterijska ili gljivična infekcija. Grupa profesora Stojanovića postala je prepoznatljiva ne samo kod nas, nego i šire. Godišnje objave oko 20 radova u eminentnijim međunarodnim naučnim časopisima, a planiraju i osnivanje start-upa koji će inovativna istraživanja pretočiti u proizvode. Ovo su najnovije zanimljivosti iz sveta nauke i tehnologije.